So guys, good morning, good morning. Nianasag ko guys. Nakoy utan guys. Oh, humot kayo guys, utan. Utan. Dami kayong utan guys. Yan nakoy pansit guys, oh. Pansit. Dayon, nakoy daing guys. Daing o kana siyang yabang. Nya pinakbit guys, pinakbit og na ako'y kinilaw nga puso guys. Puso tapa ko'y lutuonon guys, torta nga talong guys o kuan guys, halang-halang ano guys, sayo sa kabuntagon, sayo na human og luto. O guys, maghimo na siya siyang assignment. Ingnan na yun, good morning guys. Moro to guys, bye bye guys.